Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iksan Fajri, NPM 19753046. Di video kali ini saya akan menjelaskan paket tracer implement VLANs and trunking. Seperti biasa, kita memulainya dengan mengisi user profile terlebih dahulu. Oke. Sini terdapat addressing table PC1 sampai PC7 device-nya. Ada juga switch-nya SWA, SWB, dan SWC. Oke, objektif tujuan dari paket tracer ini pada part pertama configure VLANs, part 2 assign sports to VLANs, part 3 configure static trunking, part 4 configure dynamic trunking. Oke, background. You are working in a company that is getting ready to deploy a set of new 2900 60 switch in a branch office. You are working in the lab to test out the VLAN and trunking configuration that are planned. Configure and test the VLANs and trunks. Oke, langsung saja kita ke instruction part 1, configure VLANs. Jadi kita mengkonfigurasi VLAN 3 switch ini. Oke, dari switch A, SWA. Enter. Enable config terminal VLAN VLAN 10 name admin VLAN 20 name accounts VLAN 30 name HR VLAN 40 name name voice VLAN 99 name management VLAN 100 name-nya native. Oke, kita ke SWB sama enable konfigurasi terminal VLAN 10 name admin VLAN 20 name accounts VLAN 30 name-nya HR VLAN 40 name voice VLAN 99 name management VLAN 100 name-nya native. Oke, selanjutnya kita konfigurasi pada SWC. Enable konfigurasi terminal VLAN 10 name admin VLAN 20 name account VLAN 30 name HR VLAN 40 name voice VLAN 99 name-nya manajemen VLAN 100 name native. Oke,
sudah kita konfigurasi ke 3 switch. Completionnya bertambah jadi 37%. Oke, kita lanjut ke part 2. Assign ports to VLAN. Jadi di step 2 kita akan menetapkan port ke VLAN. Step 1, assign access ports to VLANs on SWB and SWC. Assign port to the VLANs. Oke, SWB. Pada SWB di sini interface first Ethernet oke. Ini kita end interface 0/1. Oke, switch port mode akses. Oke, lalu switch port akses VLAN 10. Oke, interface Ethernet 02. Oke, lanjut switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 20. Oke, lanjut ke interface plus 0/3 switch port mode akses switch port akses VLAN 30. Oke, selanjutnya kita ke SWC. Sini interface F0/1. Oke, switch port mode akses switch port akses VLAN 10. Interface F0/2 switch port mode akses switch port akses VLAN 20. Oke, interface F0/3 switch port mode akses switch port akses VLAN 30. Oke, lanjut interface F0/4 switch port mode akses switch port
akses VLAN 10. Oke, di sini compressinya jadi 53%. Kita lanjut ke step 2, configure the voice VLAN port. Di sini jadi kita mengkonfigurasikan port VLAN suara. Jadi konfigurasi port yang sesuai pada switch SWC. Konfigurasi SWC. Oke. Interface F0/4, lalu miskostras cos. Coba langsung switch port voice VLAN 40. Oke. Oke, lanjut step 3, configure the virtual management interface. Jadi langkah ketiga adalah konfigurasi interface manajemen virtual. Yang A, create the virtual management interface on all 3 switches. B, address the virtual management interface according to the addressing table. C, the switch should not be able to ping each order. Oke, jadi kita pertama ke switch A. Sini kita N, masuk ke config, konfigurasi terminal, interface VLAN 99. Oke, jadi kita di sini lihat table. VLAN 99 pada SWA yang 99252. Oke. Kita masukkan IP address 192 168 99 252 255 0. Oke. Nah, shutdown. Selanjutnya ke switch B. Ini X. Oke. Interface VLAN 99. Oke, IP address 192.168. Kita pakai yang 253. 99.253 0. Oke, now shutdown.
Oke, selanjutnya ke switch C. Interface 999, lalu IP address yang SWC 254, IP address 192.168.99.254, 255.255.255.0. Oke, enter. Lalu kita no shutdown. Oke, selanjutnya ke part 3 bagian ini sudah. Kita lanjutkan ke part 3 bagian 3, configure static trunking. Jadi pada part 3 ini kita konfigurasi trunking static. Yang A, configure the link between SWA and SWB as a static trunk. Disable dynamic trunking on this port. B, disable DTP on the switch port on both ends of the trunk link. C, configure the trunk with the native VLAN and eliminate native VLAN conflicts if any. Oke, jadi kita mengkonfigurasi link antara SWA dan SWB sebagai trunk statis. Kita klik SWA, lalu kita masukkan interface G0/1. Oke, switch port mode trunk. Oke, lanjut switch port no negotiate. Oke, switch port trunk native VLAN 100. Native. Oke, selanjutnya kita ke SWB. Kita ke switch B. Oke, lakukan yang sama, interface G0/1, switch port mode trunk, switch port. Oke, switch port no negotiate. Switch port trunk native VLAN 100. Oke, udah. Oke, di sini compression 88%. Kita ke part 4. Pada bagian 4, configure dynamic trunking. Jadi kita mengkonfigurasi dynamic trunking. Assume that the trunk port on SWC is set to the default DTP mode for 2960 switch. Configure G0/2 on SWA so that is successful negotiation trunking with SWC. B, configure the trunk with the native VLAN and eliminate native VLAN conflicts if any. Jadi kita asumsikan bahwa port trunk ini di SWC diatur ke mode DTP default untuk 2960 switch. Oke, kita pertama buka SWA. Switch A.
enter. Ini kita exit dulu. Oke, interface G0/2, switch port mode dynamic desirable. Oke, selanjutnya tadi diminta SWC, sekarang kita ke SWC. Oke, interface VLAN, interface G0/2, switch port mode trunk, switch port trunk native VLAN 100. Oke, jadi di sini completion sudah 95%. Oke, kita sudah menyelesaikan paket tracer mengenai implement VLAN and trunking dari part 1 sampai part 4. Oke, baiklah, itu saja video dari saya dalam penjelasan paket tracer ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah.